Good morning mga kaagi, mga kabataang agribis dirang dapita. Maayong buntag, ako di ay si Ronald Caballada Paron, 26 anyos, nagagikan sa Barangay Masulog, Canlaon City, Negros Oriental. I happen to know kabataang agribis competition iendorso kini sa usa nako kahigala sa Departamento sa Agrikultura. Tungod sa akong passion nga mugama og usa ka business venture, ako kining gisulayan ug gani mao ang resulta sa akong panikamot. Sa kabuhayan, sa negosyo pahus. Ang nakapainganyo kanako kaning negosyo ha, karong sitwasyon mao ang pandemya. Kung sa diin unsaon nato pagpaningkamot kung mabuhi kita sa tunga siningat sa crisis. Sa wala pa niabot ang sinamak na akong ginegosyo karon, ako nagtanom na sa kalain-lain nga mga vegetables diri sa among lugar, especially sa among backyard gardening kung itudluan mi sa Department of Agriculture sa pag-anam-anam no nga makakuha mi sa among pangadlaw-adlaw kinahanglan sa among araw-sarat. Sa sa lokal nga kagamahanan sa Canlaon City, kinuyugan sa Departamento sa Agrikultura ila kong gitagaan og mga seeds sama sa kalabasa, okra ug lain-laing mga vegetables nga andam nilang ihatag para pagpalambo sa akong igsaran. Ug ilabi na jud ang training nga ilang gihatag nako kung unsa pa jud pag-cultivate ang proseso sa pagtanom sa kalain-lain nga mga hulay. Ug usa pa jud mga kaigsuunan, ako karong gigamit ang ilang gitudlo kanako nga carbonized rice hull kundiin kini nagpadugang para sa pagpantambok sa yuta. Ang akong gi-propose nga business model kanba or ginaingon natong BMC mao ang sinamak or homemade spice vinegar. Nganong sinamak? Kay ngano man mao kini ang usa sa gikinahanglan sa atong matag balay, especially na sa atong pagkaon no, sa pamahaw, paniudto ug panihapon. Sa pagkadaog nako sa provincial level, ako nakadawat og financial grant assistance nga 50,000 pesos ug kini mao akong gigamit sa akong gamay nga negosyo. Ug mga kaigsuunan, nadaog pa jud kita sa regional level ug nakadawat ko og 150,000 pesos nga financial grant assistance ug mao ni akong ipuno sa ako ang pagpadayon sa akong gamay nga negosyo. Kaning kwarta nga akong nadagaan, dako kayong taba nga makahire pa jud kog laing tawo para to expand my business. Sa pagama sa ako ang sinamak nga suka, kini gayud gikan sa punuan sa lubi ang suka ug presko gayud mga kaigsuunan. Ug hilabi na jud makita ninyo ang presko nga mga ingredients nga gikan sa gitamnan hangtod kini na proseso og nahimong sinama. In this business proposal, I've encountered a lot of challenges. Una na gayud ang financial. Maong rason nganong niapil ko sa kabataang agribis. Ug ang ikaduha, unsaon ako pag-reach out sa akong mga suppliers para matagaan ko nila og insaktong supply sa pagama sa akong negosyo. In preparation to the national level competition of kabataang agribis, ako gayud na ninguha og unsaon pagyud ako pagpalambo sa ako ang business model kanba ug mga preparasyon para pangandam nga ako fully equipped para ma-present na kong insakto ang ako ang negosyo. If given a chance to win the national level competition, ako gayong i-encourage or i-influence ang mga young entrepreneurs diri sa Canlaon City para mosulod sa agribusiness ug ilabi na jud ato padyong patasan or padakuon ang ato ang mga markets para sa ato ang negosyo. Ug mao ni siya karon guys ang ato ang plantation sa ako ang sili, luya ug langkawas. Ug kahibalo ba mo nga ang langkawas is galagal, mao na siyang usa sa panakot sa ako ang sinamak. So mao ni siya makita ninyo sa akong luyo, nindot kaayo og hapsay ang pagtanom sa akong mga ingredients. Sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulag na buhay ng mga magsasaka at mga